Shalom, salam majua-jua, salam damai man banta kerina. Kekalian Tuhan, jumpakah kita ibas renungan minggu, guna minggu Pasion si pelimaken, tanggal 30 Maret 2025, sini gelare minggu letare. Kekalian Tuhan ope kita ngoge kata di bata si jadi palas renungan tas enda. Mari perlebih si pindo kegeman Tuhan, toto kita ku Tuhan, toto kita. Alu bulat ukur o Tuhan, kamirna leman bandu. Ipindo kami gegah kepentaran ibas kam nari. Segala iatan kendu kami tole. Nandai kam alu tangkas. Arah Kristus Yesus pe. Reh beluhna kami. Ngelakokan singena atindu. Pak tandu pe. Kemahandu enda. Guna jari perkakas du, pese surah-surandu, guna ilakokan kami bas kegelun kami si tetap hari. Ara gelarana du Yesus Kristus kami toto. Amin. Kata di batas jadi palas renungan ta ibuan ibas kitab Yohanes. Yohanes bindu 10:2 ayat 27 seku ayat 36. Kata na bagenda. Iturikan Yesus karena kematena. Cenari nina Yesus, genduari ceda kelateku, kugandia ningku, kukatakan dia pagi, oh Bapa, padau min pak sakinisran endai bas aku nari, lang, sebab guna si ekap aku reh, gelah kuna nami kinisran oh Bapa, i permuliakanlah gelarndu. Jenari terbegi sora ilangit nari nina. Engkau ku permuliakan ia. Cara tetap dengaku permuliakan. Megi sora nina kalak sinterem si tedis ije. Sora lenggur kap Tapi deba nina labo. Malaikat ngengrana man bana. Tapi nina Yesus man kalak sinterem si megi sora Labo man gunangku makara sora tapi man gunandu. Kenduari mepak sana doni enda ia adili. Kenduari italukan mesi penguasa doni enda. Kenca aku ipaganjangkan idoni nari. Kurintak mekerina manusia man bangko. Alu kata na enda me. Ituri kena karena kematen sinandangi inanamina. Jenari ngalui kalak sinterem. Rikutkan undang-undang kami. Mesia si padankan di bata geluh merasa lalap. Engkai makai kata kendu sire ibas di bata nari ipaganjangkan idoni nari. Sekin anak manusia sire ibas di bata nari Terjawab Yesus. Kenti si nari ngenca terang ringan di tengah-tengah du. Teruskanlah perdalanan du asum terang elit dengai tengah-tengah du. Kela olah kam ikuasai si gelap. Sekala sirdalan ibas gelap. Lai tehna kuja ia laus. Dage telah kaman terang asum terang ras kam dengar. Gelah kam jadi kalak singgelu ibas terang. Secenda kata di batas si jadi. Palas renungan ta. Alu tema ngenanami kinesran guna permuliakan di bata. Senina dengan turang ibas gelar Kristus sekali jadi lit sekala pendaki deleng, pendaki gunung. Nuri-nuri me ia karena pengalaman ndaki deleng Bromo. Apa ikam si pernah ndaki deleng Bromo? Rikutkan pengalaman kidekah ndaki deleng perjalanan menuju deleng Bromo cukup mudah. Tapi justru bas perjalanan ia hampir mati. Kite-kiteken hipotermia. Tapi kedinginan. Setat ia jam 00 naik mobil jeep menuju deleng Bromo. Jenari sisa bas titik tertentu erdalan nahe. Mendaki gelasku kawah bibir deleng Bromo. Radukan ras grup nama ia erdalan. Janah nardalan ma ia geturi bergehan.
Jana ije kape degup jantung nela nai nentu. Sesak napas, nahe lemas. Ngadi keningan tanggung, lang ngadi keningan kote. Lah hanya ia si bagai. Teman nai basada grup dai pe bagai kang. Iba situasi lalit nari si banci lako kena selain toto. Maka ngadi ia kenti si ras teman na sada grup toto ya ras-ras. Isi toto na pak sa si kap mindo gagah ku Tuhan. Bicara lagi anari terterus kendalan ku tujun. Minimal gagah guna mulih Tuhan. Bagem pemindon na gelap banci dengan jumpa ras keluarga. Tapi adi atan kin sehku puncak deleng pengasup kami Tuhan. Ninai bas toto na maka puji Tuhan. Matahari mulai terbit. Manjar-anjar ma ia mendaki. Radukan teman na sada grup Janah lagejap gosehku puncak. Kap kawah deleng bromondai. Luar biasa kel idahna pemandangan ije. Ije menak tak iluhna terharu ia akhirna sekangnya kutujun. Lah boban gegehna tapi tutur kiteken gegeh si bereken Tuhan. Kekelani Tuhan. Kamlit kang pengalaman du menam seri rasiendai. Bicara mundur min iandai lah bosurung idahna pemandangan alam si luar biasa idatas kawah deleng endai. Tapi kita ia maju terus ya. Gege ibas Tuhan nari menjadi asamna merbancat datna ulih perjuanganna. Pengalaman ibas ngalakan tantangan kegeluhan si bagai. Khusus na ibas erkini teken pe. Bancing erban kita mundur. Bancing erban kita repaguh na adi jalan terus. Maka penungkunan refleksi man banta. Uga dage carana gela ibas ngalakan tantangan geluh. Repaguh namin kini tekenta. Mari dager lazar kita ratuhan Yesus. Surat Yohanes Mkap berita si Maria si nuriken karena Yesus Mkap Mesias si padanken di bata. Bas meritakan karena si lit deba kalak te man Yesus jenari jadi pengikutna tapi lit kange si langit te. Bas bindu 12 Yesus bengketi persiapan menuju ku kematian naik kayu persilang. Maka disioge menakan ayat si pertama. Perlebe ia iminaki Maria ibetani. Alu minak merim ia minaki Tuhan Yesus. Minak merime mengharga. Jenari isapui nakana he Tuhan Yesus alu bu najine. Maka tupung Tuhan Yesus sangana idalan. Nandangi ku Jerusalem. Enterem jejel manggo ngalo-ngalo ia alu surak-surak meriah. Paksa si enterem mekalak parisi si merasa terancam erkiteken roh teremna si ngikut-ngikut Tuhan Yesus. Maka berusaha kel ia daram-darami kesalahan Tuhan Yesus gelap banci itangkap dengan ibunuh. Cenari lit piga-piga kalak cunani si atena reh jumpai Tuhan Yesus. Uga respon Tuhan Yesus turikan Yesus mekerna goseh paksanai permuliakan. Jenari ian dingken nama diri naraseng ke buah page. Adi benih page ela isuan kendingan mate. Labo banci benih era buena. Sebab benih si isuan kenturah me. Jenari erbuah menghasilkan rak buena benih-benih simbaru. Bagai meirtikan Tuhan Yesus kematenna. Ia harus lebih mate jenari keke ibas si mate nari gelah reterem nakala site maka ia kap Mesias si padan kendibata alu bagai kerina kala site berita dingendatkan kegeluhan si rasa lalap.
Maka kenca si bas ayat 27 36. Tuhan Yesus nurikan karena kematian na. Itu doken Yesus pergumulan na simbagas ara sisi kemanusiaan na. Ara penungkunan si ijabab na sendiri ayat 27. Ije teridah makasih Tuhan nalit ngerasa biar ceda Athena sebab berat kelsiman bentasen Tuhan Yesus tapi labo arbanca ia mindo gelai padau di bata min kinisran na sebab Tuhan Yesus mata maka guna si ma ia re gelah nganan nami kinisran gelah-gelar di bata iper muliakan. Tupung Yesus ngerana terbagi mesora ilangit hari nina. Enggo ku permuliakan ia, jana tetap denga ku permuliakan. Enda sora di bata kap. Nuduhkan maka hubungan erat di bata ras Tuhan Yesus mencidahkan ia ma anak ras bapa. Tuhan Yesus anak di bata. Maka di bata selaku bapa. Nuduhkan deherna hubunganna. Alu ngerana isurga nari. Reh nina kalak sinterem. Sora lenggur kap nina ka. Dai baka ngatakan ca isora malaikat kap ngerana man bana nina. Tapi nina Tuhan Yesus ngalui. Maka labo man gunana sora tapi guna jalma sinterem sipak sasi hadir ije. Gelah tangkas man jalma sinterem sekin Tuhan Yesus Gelah tangkas man bana maka iya kap anak di bata. Maka nina Tuhan Yesus tole genduari go sepak sana doni enda iya dili. Genduari italukan mo penguasa doni enda. Kenca aku ipaganjangkan idoni nari. Kuri tak makerina manusia man bangku. Enda nuduhkan maka waktu karya keselamatan engko nandangise. Kata penguasa doni cenda merujuk kapku kuasa jahat. Si mabai manusia erdosa. Janah kuasa jahat nandangi italukan mo. Arah kekeken Yesus idur kematian nari. Alu bagai kerina manusia pagi, situ dengan reh man bana, ibaba Tuhan Yesus irinta, gelah ngalokan keselamatan. Magisi ngaloi mo kalak sinteram dai. Seolah terlalu kena ajaran Tuhan Yesus Rikutkan undang-undang Yahudi katakan nama ka, Mesias si padankan di batang geluh kap rasa lalap. Labo ang kana. Kai si katakan Tuhan Yesus sebab perukuran naras peraya kena isi bas doni dengang ya biak madoni iarap kena Mesias sirah desken Raja Daud si merentah secara politik jenarita luken nama bangsa Romawi si pak sasi jajah bangsana sebabna maka nina Tuhan Yesus kentisi nari ngencat terang ringan di tengah-tengah du. Dagite lah kaman terang asum terang ras kam dengar. Gelah kam jadi kalak singgeloi bas terang. Enda merupakan persingat. Persingat Tuhan Yesus menjelma sinterem gelah mempergunakan kesempatan. Bas labo yang kana kata-kata Tuhan Yesus ikut kena lagi terang asum terang elit di tengah-tengah na. Ulamin kalak sinterem ikuasai perukuran doni si gelap. Tapi redalan lah ya bas terang ngikutkan terang merujukku diri Tuhan Yesus. Sebab kala si kuasai si gelap lanai kapiten aku jaya laos. Dalam erti lah itu nadalan keselamatan. Maka kai dage pesan man bantara palas renungan tak indah. Kegelani Tuhan ngenanami kinesran secara manusiawi tentulah boleh menyenangkan. Isepe dibanci nilah menarah dalan si mabai ku kinisran. Sebab labo mudah dalani kinisran Tapi amin bagegi ya Tuhan Yesus la ia nilah arah kinisran na. La ia mindo gelai pedau di bata kinisran melainkan tetap ia setia.
Sebab iingat na guna si ema iare. Si tuhuna, kinisran jadi ayam-ayam geluh tabancir kitekan dua hal. Pancir kitekan ulih kejahatan, banci kanger kitekan dalankan singenate Tuhan. Lid dewa kala, gara-gara usur terdatlah jujur, lanai terteki, piah lalin ise pengalokan dahin. Semakar susah nama geluhna. Lid ka arkitekan nurikan kebenaran, pihak imusuhi, ijauhi, ras urak kenyamanan nai basingan na ardahin. Maka mari lebih singet-inget. Adi pak sanakin kita ngenanami kinesran, ya. Kaikin kinesran sina hadapi kita. Jana pastikan apakah kinesran reh gara-gara kejahatan silakukan kita. Entar kita kan si dalankan si benar si ngenate Tuhan. Perlu si petangkas lebih. Gelah olah kita reh daun naras Tuhan. Kinisran sini hadapi kita perlu si pastikan apakah kita kan kejahatan silakukan kita. Entar kita kan dalankan si benar si ngenate Tuhan. Jana ingatlah, ukagia berat na kinisran ta. La bolit si sebagi kinisran sinanami Tuhan Yesus. Adi Tuhan Yesus pelabo ya nilah. Padahal bagekal berat na kinisran na isi sa lebih makamate sesuina Tapi bagepe ia memilih kuna tetap setia. Kita kaikin kinisran sinanami kita ibas nalankan singenate Tuhan. Harusna kita pelabo mundur. Selaku serayan Tuhan, selaku pengurus, tapi selaku perpulungan, mungkin pernah kam biar, pernah kam bergumul kel guna ngelawan kalak si jahat. Mungkin kala eranan nala terpakai, arbual silalap guna menjatuhkan kalak si deban. Adi silawan kita pe jadi imbang na. Adi sini kita cari aman latih kang ukur tangukur isa. Bicara ta bahagia kinisran geluh ta. Gara-gara ngelawan kalak si bagai, gara-gara ngelawan kalak jahat, taklah kita lah sia-sia Lid upah singo sikapkan Tuhan man banta. Maka fokuslah ku jay. Bagi Tuhan Yesus, fokus saja ia dalankan perhatian di bata. Sebab guna si ekin ia reh kudoni enda tena. Maka arah kini serana di bata ngerana mempermuliakan ia lebih-lebih jelma sinterem. Memang lid ngepak sana, ya kote kang kita. Pas ngelawan si jahat arkiteken tambah-tambah ngeberat na siakap kinesran geluh ta. Sadahal si wajar kin adi si gejap latih dengan mambur pe iluh ta. Tapi rkacalah kita ku kegeluhan Nabi Jeremia. Ibas Jeremia 20 ayat 14-10 walu ije iturikan. Karena kinesran si mesangat sinanami Nabi Jeremia. Penolakan, penghinaan, perbahanan kalak nandangi ia si menyiksa dirina bas dahikan dahina selaku sekalak nabi. Arbahanca nina sumpahilah wari tubuhku. Ya, tempar kadiola ya tubuh. Ulin minla aku tubuhku doni enda bagilah kira-kira bahasa Nabi Jeremia enda. Ulin akulah tubuh gelaulah kunanami kinisrane. Enda nuduhkan situasi na berat kel bagi kalak depresi go Nabi Jeremia ya isa salina wari ketubuhan na bicara lamin da iya tubuh labo bagi berat na ia kap na ngalakan perbeben geluh. Padahal ibas awal-awal kitab na adisyoge Jeremia bindu si pemena ayat 5 Jeremia nurikan uga di batang go milih ia. Pe ia tubuh pe ngom ipilih di bata ya jadi nabi. Dage uga maka sempat sekalak nabi depresi. Hal si manusiawi kap ya. Hal si manusiawi. Adik kita selaku kalak situ stres bas ngalakan kinisran demi kinisran.
Maun latih ngesiakap sama kakelsehan kita. Tapi sada hal si patut jadi usihan tanandagi Nabi Jeremia enda. Gia kelsehan ya, tapi ku Tuhan ya kelsehan. Labo pekulah-kulah na tempat-tempat lalit perbebenna. Jenari labo ka iya ngadi dahi gendain Tuhan. Labo tersini kan cape nurikan pesan di bata. Bagi situri kenai bas ayat siwah bindu 20 Kusini kena te kula tersini kenina ngut kut kutulan-tulan kue nina. Lah banci lah dahi kena dahin Tuhan. Tersuruh lalap ukurna uga gia beratna kapna dalanisa. Jadi sepe kita si pak sana ngalakan kinisran labo perlu si tutup-tutupi. Seolah-olah baik-baik saja kegeluhan ta. Melaka kita tempai teh kalak kita ngananami kinisran lah perlu. Labo dalih dah kalak gia kita rapuh tupung lit perbebenta. Labo dalih tangis gia kita teriluh bas ngalakan perbebenta pe kecedan ate. Labo perlu kita mela. Tapi ulah sempat kita menjauhi persekutuan. Olah sempat kita menjauhi di bata. Ingatlah makai bas situasi simberat. Turikan man Tuhan. Tungtungkan isi pusuh taku ia. Gelah menahang ukur ta. Jenari tangkas maibahanna kuasana. Ya. Nuduhkan kuasana. Maka labo pernah ngadi. Ngarak-ngarak geluh ta. Maka minggu endai gelari minggu letare. Teridahlah. Ningatkan kita segala tetap nimai rasa pengharapan ku Tuhan. Semaka ya. Teridah tangkas man banta kuasa Tuhan. Labo pernah ngadir dahin nemani. Ras ngarak-ngarak kalak serkini teken. Mari tetap megangganglah kita bas mentasi kinis rantai doni enda. Sebab kinis ran emakap sada proses ya. Proses kegeluhan si mabai kita makin memperembak diri taku Tuhan. Jenari teridah dengan si gejap kuasana nampati kita. Si harus lid ibas kita emkap pengarapan. Ulang hadir pengarapan. Apa ika mundur ola. Saat dimundur kita lanai bolit si ida ulih na. Ulih perjuangan tanduk be. Bagi pendaki deleng dai. Amin gianggo kote. Tapi alumindo gagah ku Tuhan terus kena pendakian na seku puncak. Kita pe bagela. Teruskanlah sembah ku Tuhan alu tutus. Teruslah ertoto. Teruslah ngoge pustaka si badia. Teruslah reku perpulungan. Amin gelit sila bagi ukurta. So si idah mau pepagi. Uga ulina rancangan Tuhan. Bagi Tuhan Yesus ingin nami kinisran. Guna mempermuliakan Tuhan. Terida mau ijai kepatuhan na. Amin berat siman hadapan. Salib ras kinisran Tuhan Yesus labo kap jadi tanda kekalahan. Tapi justru tanda ya keselamatan. Dalan guna mempermuliakan gelar Tuhan. Maka dage jadikanlah kinisran jadi dalan guna kita makin tutus ertoto ras ngikutkan Tuhan. Kematian Tuhan Yesus labo sada kesia-siaan. Tapi arah kematian dalan nakeke. Jenari tangkas medalan keselamatan manduni enda. Olam biar Tuhan ingan ternalem. Amin. Mari ras kita toto kita. Oh Tuhan di bata Bapa kami. Bapa ingan penaleman kami. Kamkap Tuhan si tetap nampati kami. Bas ndalani wari-wari geluh kami. Amin giam berat yakap kami ndalani wari-wari enda arkitekan perbeben demi perbeben. Kenesran sirah ku tengah-tengah kegeluhan kami. Tapi te kami Bapa maka labo pernah ngadi kamu. Nampati dengan cidahkan kuasaan du simbelin man kami. Maka ku kama kami renalem Tuhan. Ndeskan kami kegeluhan kami ku bastandu. Jana te kami maka labo pernah sia-sia. Kenesran perjuangan kami. Ibas nalani kegeluhan bagi singena atindu. Kubastan kelengatendu kami nalem Bapa. Arah gelar anak Yesus Kristus kami toto. Amin.